Muy buenos días, queridos hermanos. Good morning, dear brothers and sisters. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. A happy Sabbath to each one of you. Que la gracia de Dios sea con cada uno de los presentes y también con cada uno de los que nos acompañan a través de la transmisión. And may God's grace be with each one of you who are here right with us and also with those who are following through social media. Para empezar el estudio de esta mañana quiero invitarles para que doblemos nuestras rodillas y tengamos una palabra de oración. And to begin our study today, I will invite you to join us in prayer, to pray for the presence of the Lord. Bondadoso Padre de la gloria, Our loving Heavenly Father of glory, gracias por la vida que nos has concedido hoy y por este sábado en el que podemos reunirnos en paz. thank you for the life that you have given us, and thank you for the Sabbath that you have afforded us so we can gather together. Queremos hoy ser instruidos por ti y por eso nos hemos reunido. Today, Father, we want to hear from you, and that is the reason of our gathering. Al abrir tu santa palabra, imploramos que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos y convencernos de justicia, de pecado y de juicio. And now, as we open your word, we pray that the Holy Spirit will convict us of sin, of judgment, and also of justice. Gracias, Señor, por tu hermosa promesa de que cuando hay más o dos o más personas reunidas, tú estás allí. And thank you for your promise. Where 2 or 3 are gathered together in your name, you will be right there in the midst of them. Confiando en esto, nos colocamos de pie con reverencia. And Father, now trusting in that promise, we come and stand up with all reverence. Acompáñanos, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Please be with us, Lord. And we pray this in the name of Jesus. Amén. Amen. El tema de esta mañana se titula El fin del tiempo de gracia y el juicio. Well, today's topic is entitled The Time of, or the Close of Probation and the Time of the Judgment. Y quisiera vincular este tema con lo que hablamos en la última oportunidad. And I would like to make a relationship between this topic and the one that we spoke of last week. Señalábamos la importancia o la esencia del cristianismo que consiste en conocer a Dios, según está en Juan 17:3. And in that occasion, we said that the essence of Christianity is to know God, as it is written in John 17 and verse 3. Es importante tener un conocimiento doctrinal y sin embargo es mucho más importante aprender a conocer a Dios. Now, it is important to have a doctrinal knowledge, a doctrinal basis. However, it is of greater importance to know God. Algunas personas se preguntan con inquietud, Some people may wonder, ¿quién es Dios? who is God? Incluso algunos predicadores han lanzado la pregunta desde los púlpitos, ¿quién es Dios para usted? Even there are some preachers who ask this question from the pulpit, who is God for you? De por sí la pregunta está mal formulada porque Dios no es una verdad relativa que tiene un concepto para una persona y para otra persona representa algo diferente. And if we take a closer look to this question, we are going to realize that it's a tricky question. Why? Because the concept of God is not a relative one. God is not something or someone that someone may have an idea of him while another person may hold another. El concepto de Dios ha querido ser tergiversado por Satanás desde el mismo principio en el cielo cuando planteó la idea de que Dios no era tan bueno como decía ser. And the concept of God, the concept of who is God, is one that Satan has tried to pervert, even from heaven, when he presented a different idea, a different version of God in heaven. Hoy en la tierra, su plan o su idea sigue avanzando en la misma dirección. Quiere cambiar el concepto de Dios, que tengamos un concepto de Dios errado. And Satan's plan today in this earth continues to be the same. He wants us to hold to an erroneous concept of who God is. Estaba en una parada de bus en Ecuador y me encontré con un joven
un muchacho que estaba sin una pierna. Well, in one occasion in Ecuador, I was in a bus stop and I met a young man. That young man didn't have one leg. Me preguntó algo acerca de las rutas y yo aproveché para hablarle de Dios. He was asking me a question about the different bus routes or roads, and I took the opportunity to speak to him about God. Y me dijo, no me hable de Dios, porque Dios me quitó lo que más quería, que era mi hermana, y ahora ha permitido este accidente y estoy sin una pierna. And that young man answered to me, please don't talk to me about God. God took that which I loved the most. He took my sister. And now he also allowed this accident and I am without a leg. ¿Qué concepto tiene el mundo sobre quién es Dios? So what kind of concept does the world have about who God is? Aún dentro de nuestra iglesia, Even inside of our own church. una jovencita se me acercó en una oportunidad para preguntarme algo. In one occasion, a young lady, she came and she asked me a question. 8 días antes había escuchado el tema del juicio con la idea de que en algún momento nuestro nombre será pasado por el juicio. A week before this conversation, the young lady heard a sermon about the judgment and how our names were going to be called before the Lord to be judged. Y esta idea le aterrorizaba, le producía profundo temor. And the idea of the judgment was terrifying to this young lady. She was very, very afraid. Porque se preguntaba, ¿qué tal si no he confesado todos mis pecados y tal vez mi nombre ya haya pasado para ser juzgada? And why? Well, she was afraid because she was thinking, what about if my name had been called already? What about if I didn't confess one sin? Comprender cómo juzga Dios And to understand how God judges, nos ayuda a entender quién es Dios y a conocerlo más a Él. help us to understand who God is and to understand Him better. En la matutina, a fin de conocerle, encontramos la siguiente declaración en la página 260. In the morning devotional, that I may know Him, it is written in the page 260 in the English language the following. No debemos pensar en Dios solamente como juez y olvidarnos que es nuestro Padre amante. We must not think of God only as a judge and forget that He is our loving Father. Nada puede causar más daño a nuestra alma, Nothing can cause more damage to our soul porque toda quedará moldeada por el concepto del carácter de Dios. because our entire spiritual life will be shaped by our concept of the character of God. Nuestra vida espiritual, toda nuestra vida espiritual va a quedar modelada por el concepto que nosotros tengamos de Dios. All our spiritual life is going to be shaped according to the concept that we have about God. Es un asunto sumamente importante saber quién es Dios So it is a very important issue to know who God is y entender cómo juzga. and to understand how He judges. Para entender el proceso del fin del tiempo de gracia y el juicio, Now, in order to understand that process of the close of probation and the judgment in the time of the end, debemos hacerlo bajo la premisa de que Dios conoce el fin desde el principio. we need to do this under the premise that God knows the end from the beginning. Él conoce el futuro no porque sea causativo, sino porque es Dios. He knows the future not because there is a cause in it, but because of the fact that He is God. En Génesis, el capítulo 17, If we go to the book of Genesis, chapter 17, encontramos esta verdad. we find this truth. Dice el versículo 4, Genesis 17 and verse 4. He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones. Genesis 17 and verse 4. And it reads, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abram, porque te he puesto
por padre de muchedumbres de gentes. Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee. El versículo 4, el Señor menciona la promesa en un tiempo futuro. So here in verse 4, we see the Lord mentioning a promise in a future tense. Pero en el versículo 5, el tiempo cambia y ahora es un presente continuo. However, the tense that God is using in verse 5 is different. Now he's using a present continuous tense. Te he puesto, inclusive sería un pasado continuo, ¿no? Te he puesto por padre de muchas naciones. I have made thee a father of many nations. En el capítulo 3 de Romanos, In the book of Romans, chapter 3, Pablo se refirió a este hecho. Paul also refers to this fact. Romanos 4 y el versículo 17. Romans chapter 4 and verse 17. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho. As it is written, I have made thee a father of many nations. Delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. En estos textos encontramos el principio de que Dios conoce las cosas del futuro como si fueran para él un presente. So in this text, we're going to find that God refers to the future as if it were for him in his present. En el Deseado de toda la gente, es la página 558, dice the- lo siguiente. In the book The Desire of Ages, page 588 in the English language, it tells us the following. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. God is not God of the dead, but of the living. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. God counts things that are not as if they were. Él ve el fin desde el principio He sees the end from the beginning y contempla el resultado de su obra como si ya estuviese terminada. and contemplates the result of his work as if it were already finished. El párrafo termina diciendo, esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por él como si ya existiese. And the paragraph ends by saying, this condition, which is anticipated in his purpose, is contemplated by him as if it already existed. Lo primero que debemos comprender acerca de cómo Dios juzga y cómo será el fin del tiempo de gracia es que Dios conoce las cosas desde el fin, desde un principio. So one of the first things that we have to consider when we talk about the close of probation and the judgment that God is going to do is that he sees the end from the beginning. Ahora, hablemos un poco acerca de el tiempo de gracia. Now let's talk about a little bit about the probation, that time of probation. Algunos han estimado que existen 3 tiempos de gracia. There are some who affirm that there are 3 different types of probation. El tiempo de gracia general, A general time of probation, el tiempo de gracia que se termina mientras estamos vivos cuando pasamos por el juicio, a time of probation in which we are while we are living, y un tiempo de gracia que termina cuando la persona muere. and a close of probation that occurs when a person dies. En el libro de Hebreos, In the book of Hebrews el capítulo 9, and chapter 9, se nos explica este último tiempo de gracia. it is explained to us this last type of probation. Hebreos 9, 27. Hebrews 9 and verse 27. Y de la manera en que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. El tiempo de gracia, mientras la persona está viva, se explica en el libro de Daniel. And that time of probation, while the person is still alive, it is explained in the book of Daniel.
haciendo un paralelismo entre los capítulos 2, 7, 8 y 9. And we're going to here to make a parallelism between chapter 2, chapter 7, and chapter 9 of the book of Daniel. Y el tiempo de gracia general lo entendemos a la luz del santuario. In that time of probation, we're going to have understanding of it, at least a general understanding of it, through the light of the sanctuary. Si yo preguntara cuántas veces se abría el velo que comunicaba el lugar santo con el lugar santísimo, If I ¿sí? ¿Cuántas veces? ask the question, how many times was that veil that divided the holy place from the most holy place? La mayoría de los adventistas me diría que una vez al año. Well, most of the Adventist brethren will say it would be once a year that people would go through that veil of partition. Pero en realidad esta puerta se abría, o este velo se abría 2 veces al año. However, this veil of separation between the holy place and the most holy place was open 2 times a year. La primera vez que se abría era en el día de expiación, The first time that it was open, it was on the Day of Atonement, cuando el sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. when the high priest would go from the holy place to the most holy place. Y la segunda vez que se abría también era en el día de expiación, And the second time that it was open, it was also in the Day of Atonement, cuando el sacerdote salía del lugar santo al lugar santísimo. When Del the- lugar santísimo al lugar santo, perdón. when the priest came out of the holy place and went from the most holy place to the holy place. Parece un tanto lógica la idea, pero tiene sentido cuando vamos al libro del Apocalipsis. Now, this idea, it seems kind of logical to do that, but it's going to take much sense of it. It's going to make more sense of it when we go to the book of Revelation. En el libro de Apocalipsis el tiempo de gracia está comprendido en Apocalipsis 11 y el versículo 19 hasta el capítulo 15 de Apocalipsis y el versículo 5. Well, that time of probation in the book of Revelation, it is understood from Revelation chapter 11 and verse 1 to Revelation chapter 15 and verse 9. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Vamos a leer. Let's go to Revelation 11 and verse 19. Let's read it. Revelation 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, And the temple of God was open in heaven. y el arca de su pacto fue vista en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. And there was seen in his temple the ark of his testament. And there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and a great hail. Aquí vemos que el velo se está abriendo para entrar. So here we see the opening of the veil in order to enter. Comienza el juicio investigador. And this is the beginning of the investigative judgment. Ahora vamos a ver la segunda vez, cuando se cierra. Now let's take a look to the second time, the time when this is closed. Apocalipsis 15 y el versículo 1. Let's go to Revelation 15 and verse 1. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. A partir de estos versículos podemos entender o podemos saber cuándo termina el fin del tiempo de gracia general. So from these verses and forward, we're going to understand the close of probation in a general sense. Avanzamos al versículo 5. Let's go now to verse 5 of Revelation 15. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. La segunda vez que se abre, pero esta vez es para salir. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open. So this is the second time that it opens, but this time it's not to enter in, but to come out. El versículo 6 dice, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Verse 6 tells us, and the 7 angels came out of the temple, having the 7 plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. El versículo 8, Verse 8. y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo.
And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple. Noten que cuando las 7 plagas postreras empiezan a caer, el templo se llena de humo y no se puede entrar para ministrar. So please bear in mind, when the 7 last plagues begin to fall, that temple is going to be filled with smoke. So there is no more opportunity to enter in order to minister. En el rito típico del santuario, Now, in the typical service in the sanctuary, encontramos un episodio en 2 de Crónicas 7 cuando Salomón estaba dedicando el santuario. we are going to find an episode in the book of 2 Chronicles chapter 7 when Solomon was dedicating the temple. Versículo 1. Verse 1. Y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. And the priests could not enter into the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Cuando el templo se llena de humo, When the temple is filled with smoke, por la gloria de Dios, los sacerdotes no pueden entrar para ministrar. due to the glory of God, then the priests are not able to enter in and minister. En 1 de Reyes 8:11 también encontramos esta misma verdad. And in the book of 1 Kings, chapter 8 and verse 11, we are going to find also this fact. Así que podemos tener la seguridad de que cuando las plagas empiecen a caer, el tiempo de gracia general ha terminado. So we have the certitude that when the 7 last plagues begin to fall, that means that a general probation time has come to an end. Ahora, hay algo importante que quiero mencionar en este momento. Now, there is something important that I would like to mention at this moment. El fin del tiempo de gracia no es, y el juicio no es una acción arbitraria de parte de Dios. Now, the close of probation and the judgment is not an arbitrary decision from God. No es que Dios haya determinado simplemente un tiempo fijo y ese tiempo no se pueda mover y Él empieza el juicio en ese momento. It is not something that God arbitrarily set a date or a time and that time is fixed and that time is immovable and that He can work around it. Vamos a ver con las escrituras que el tiempo de gracia no depende tanto de Dios y el juicio, sino más bien de nosotros. And we're going to see through the scriptures that time of probation is not so much dependent on God as it is dependent on the people. De alguna manera, el fin del tiempo de gracia es el reconocimiento de Dios, de que cada ser humano ha tomado una decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Now, somehow, that close of probation is a recognition that God makes of the decision that is made by every person, whether for Christ or against Christ. Cuando se pronuncian las palabras de Apocalipsis 22:11, el que es justo siga siendo justo y el que practica la injusticia siga siendo injusto. When the words that are written in Revelation 22:11, those that are just, let them be just. Those that are righteous, let them be righteous. Those that are unjust, let them be unjust. Simplemente es una declaración pública de parte de Cristo de que todo ser humano, de que todo habitante en este planeta Tierra ha hecho su decisión final. These are just a public statement from Jesus affirming that every person on this planet has already made a decision. Cristo se acerca al Padre y le dice: Christ comes to the Father and tells him, Padre, todos los que me habían de aceptar ya me han aceptado y todos los que me habían de negar ya me han rechazado. Father, all that had to receive me, they have received me. And all of those that rejected me, they have done so. Ya no hay nadie quien pueda beneficiarse de mi servicio de intercesión. There is no one else who can be a beneficiary of my intercessory
ministry or service. Cerremos los libros porque cada ser humano ha tomado ya su decisión. Let's close the books because now every person has made a decision. Analicemos esto a la luz de la Escritura. Now let's take a look at this in the light of the scriptures. Vamos a ver algunos casos. Let's take a look to several cases. El libro de Jonás Let's go to the book of Jonah. nos ilustra una historia de juicio. Jonah is going to illustrate to us a story of judgment. El versículo 1, las últimas líneas, dice que el Señor envió a Jonás para predicar a Nínive porque la maldad de esta ciudad había subido delante de Dios. Now, in chapter 1 of the book of Jonah, verse 2, the last part of the text affirms that the wickedness of these people of Nineveh is come up before the Lord. Es la misma expresión que se utiliza en Génesis 18 para referirse que las ciudades de Sodoma y Gomorra habían hecho tanta maldad que había subido delante de Dios esa maldad. And this expression is the same one that is used in Genesis 18. When in the case of Genesis 18, we read of Sodom and Gomorrah and how the wickedness of these places, they also come up before the Lord. Jonás en el capítulo 3 y el versículo 4. Now, let's go to Jonah chapter 3 and verse 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. And Jonah began to enter into the city a day's journey. And he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. La palabra destruida que aparece aquí es la misma que aparece para la destrucción de Sodoma y Gomorra. And here, the word as translated as overthrown is the same one that is used to describe the destruction of Sodom and Gomorrah. Era un juicio que venía en serio de parte de Dios. It was a serious judgment coming from the Lord. Se había establecido un tiempo para eso, 40 días. And the time was set to this end. It was 40 days. Y Jonás empezó a predicar este mensaje. And Jonah began to preach the message. Y el capítulo 3 dice que desde el más joven hasta el más viejo aceptó el llamado. And we see also in chapter 3 that from the youngest to the oldest one in Nineveh, they heard the message, they accepted the call. Desde el rey en adelante, todos se humillaron y oraron a Dios. And beginning from all the inhabitants, they humbled themselves before the Lord. Incluso ayunaron. Even they fasted. Ellos se arrepintieron de su maldad. They repented of their wicked ways. Y como consecuencia de este arrepentimiento, And as a consequence of their repentance, Dios cambió su juicio. well, God changed his judgment. Versículo 10. Verse 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. And God saw their works, that they turned from their evil way. And God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Hay una idea clara en la historia de Jonás. So here we find a clear idea from the book of Jonah. El juicio de Dios no depende de él y no es un acto arbitrario de él, sino que depende de nosotros. That judgment is not an arbitrary decision from God. It is something that depends on us. Vamos a avanzar rápidamente por el tiempo. Génesis, el capítulo 6, otro ejemplo. Well, let's go quickly to another example. Let's go quickly to chapter 6 of the book of Genesis. Génesis 6 y el versículo 3. Genesis 6 and verse 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh, yet his days shall be 120 years. El comentario bíblico adventista explica que el hecho de que el Espíritu de Dios no iba a contender más tiempo con el hombre significa Now, the Seventh-day Adventist Bible commentary
in making reference to this expression that the Spirit of the Lord will not strive with man. It is explained there que el Espíritu de Dios iba a trabajar, a intentar buscar la reconciliación de esos corazones en un tiempo determinado. that the Holy Spirit was going to work in those hearts, that the Holy Spirit was going to seek reconciliation during a set period of time. 120 años. And that time was 120 years. Después de eso, la gracia terminaría. After that, probation will be closed. Esto significa que el tiempo de gracia está vinculado con la obra del Espíritu Santo. So this also means that the work of grace, the work of probation, is closely related to the work of the Holy Spirit. Es lo que nos dice el libro Cristo en su Santuario, la página 103. And this is something that we read in the book Christ in His Sanctuary, the page 103. Leamos con mucha atención esta declaración. And please let's pay keen attention to this statement. Cuando haya terminado esta obra de investigación, When the work of investigation has been completed, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, when the cases of those in all ages have professed to be followers of Christ have been examined and decided, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia. then and not before the time of probation will have ended. Aquí hay algo interesante. And here there is something interesting. Esto quiere decir que el tiempo de gracia general está relacionado estrechamente con el tiempo de gracia individual mientras estamos vivos. So this means that that general probation time that is given is also closely related to that personal time of grace or probation that is given individually. Hasta que cada caso haya sido fallado, entonces el tiempo de gracia se terminará. So until every single case has been examined, then it will remain open that time of probation. Y cuando la gracia termine, entonces se cerrará la puerta de la misericordia. When the time of probation will have ended, then the door of mercy will be closed. Encontramos esta otra declaración en eventos de los últimos días. We're going to find another statement from the book Last Day Events. El comienzo del tiempo de angustia mencionado antes no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. The beginning of the time of trouble mentioned then does not refer to the time when the plagues will begin to be poured out, Sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. but to a short period just before they fall, while Christ is in the sanctuary. En esta parte quiero hacer una especie de paréntesis And here I would like to open a parenthesis. antes de avanzar con las historias que estamos analizando acerca de cómo juzga Dios. Before continuing talking about the different stories that are going to show how God judges, here I would like to open a space. Esta cita nos dice que mientras Cristo está en el santuario celestial, So here the statement is saying that while Christ remains in the heavenly sanctuary, entonces hay oportunidad para arrepentirnos y las plagas todavía no han caído. there is opportunity for repentance. And we see that it is not even before the fall of the last plagues. Esta cita también nos señala que hay dos diferentes tiempos de angustia. And this quotation then helps us to understand that there are two different times of trouble. Tenemos por este lado la ley dominical, lo que será la gran prueba para quienes estemos vivos. Well, in this side, we're going to see the Son de Law, a great test for those who are living. A partir de este momento se determinará quiénes van a ser sellados y quiénes no. So from that moment, we're going to find that it will be determined who are going to be sealed and who will not. Es lo que dice el espíritu de profecía. This is what the Spirit of prophecy says. Entonces tenemos un pequeño tiempo de angustia previo antes del fin del tiempo de gracia. So we have a short time of trouble or Jacob's trouble just before the close of probation. Y en este pequeño tiempo de angustia se nos insta para que hagamos provisiones And during the short time of or Jacob's trouble, we are called to make
provision debido a la gran crisis que ha de acontecer por la ley dominical. due to the great crisis that will come because of the Sunday law. Crisis económicas, crisis laborales, crisis espirituales. Labor crisis, economic crisis, spiritual crisis. Después del fin del tiempo de gracia, entonces entendemos que empiezan a caer las últimas 7 plagas y en este tiempo no hay forma de hacer ninguna provisión. Then, after the close of probation, we're going to see that the 7 last plagues will fall. During that time, there is no possibility to make any provision. Hablemos sobre el primer tiempo, pequeño tiempo de angustia. Lo encontramos en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 412. Now, let's take a look to that first time of trouble or Jacob's trouble that we're going to find in the book Selected Messages, volume 2, and page 412. Dice la cita: por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. For this reason, I see the need for the families of God's people to move out of the cities, to remote places in the countryside, where they can cultivate the land and harvest the products that they themselves sow. La cita comienza diciendo que como producto de la ley dominical o de establecer un día de reposo, debemos trasladarnos al campo. Now, the quotation begins by saying that due to the establishment of a false Sabbath or the Sunday law, then we have to move out and make provision. Ojo, pero eso tiene que ser antes de la ley dominical. But we understand that this needs to be done before Sunday law. Ahora revisamos el siguiente tiempo de angustia. Now, let's take a look to the other time of trouble. Después del fin del tiempo de gracia, dice: el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. And this time of trouble happens after the close of probation. And he says, the Lord has shown me repeatedly that it would be contrary to the Bible to make any provision for our temporal needs during the time of probation. El tiempo es corto para tratar de profundizar en esto, pero en síntesis tenemos un pequeño tiempo de angustia donde debemos hacer provisión. Now the time, we have it not pronounced, and we cannot go so deep as we desire. But we have, or at least we can understand that there is a short time of trouble, or the time of Jacob's trouble, where one should make provision. Saliendo a vivir al campo y aprendiendo a cultivar la tierra. How do you make provision? Well, going to the country, learning how to cultivate the land. Pero después del fin del tiempo de gracia habrá una persecución de manera que tenemos que estar huyendo en las montañas y no hay forma de hacer provisión. Así que Dios se va a encargar de suplir toda necesidad. However, after the close of probation, we will see that it will come the great tribulation. During that time, there won't be any possibility of make provision. There are many who will be fleeing to the mountains, and God is the one who is going to take care of the responsibility of sustaining his people. Aquí cierro el paréntesis para retomar la idea que estábamos analizando en el diluvio, en los días de Noé. So here we like to close this idea and invite us to go back to the book of Genesis, where we were considering the idea of judgment at the time of the flood. No contenderá mi espíritu con el hombre, sino serán sus días 120 años. Here in chapter 6, we read that the Spirit said that God said that His Spirit will not strive with man, and that his days shall be 120 years. El libro Conflicto Inminente, la página 86, dice lo siguiente. And the book, The Imminent Conflict, page 86, tells us the following. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. The world has rejected His mercy, despised His love, and trampled on His law. Y noten cómo la siguiente expresión vincula el fin del tiempo de gracia con la obra del trabajo del Espíritu Santo. And please take note how the expression that follows is going to make a connection between the work that is done during the time of probation, the time of grace, and the work of the Holy Spirit.
Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. The wicked have let their time of grace end. The Spirit of God, which they had stubbornly opposed, eventually departed from them. Así que encontramos que el fin del tiempo de gracia y el juicio están vinculados con la obra del Espíritu Santo. So we are going to find that the work in the time of probation and also the time of judgment are closely related to the work of the Holy Spirit. Esta otra cita en Mensajes Selectos tomo 1, la página 72 señala lo siguiente. And this other statement from the book Selected Messages, volume 1, tells us the following. Se trata de la misma idea, no voy a leer todo el párrafo por el tiempo. Dice que hubo una puerta cerrada en 1844. Here in this statement, the idea is repeated. In the statement, it is mentioned that there was a closed door, that a door was closed in 1844. Y la cita señala que esa puerta cerrada se debió a que rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. And the reason for the closing of the door, it was that they rejected the Spirit of God and it no longer interceded for them. San Juan, el capítulo 16, el versículo 8, dice que Él, el Espíritu Santo, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. In the book of John, chapter 16 and verse 8, tell us that the Holy Spirit is the one who convicts of sin, of judgment, and justice. Vamos a revisar otro ejemplo. Let's take a look to another example. Génesis, el capítulo 18, Let's go to the book of Genesis, chapter 18 el versículo 20. and verse 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, como lo leíamos en el libro de Jonás, y si no, lo sabré. I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me. Remember that this same cry, it is mentioned, that same attitude, it is mentioned in the book of Jonah. And the Lord said, and if not, I will know. Dios no necesitaba descender para saber lo que estaba pasando, pero aquí se menciona esto para indicar que Dios había empezado una obra de investigación. So God didn't have to come down in order to know what was taking place there. But what it is pointing out is that here the Lord is going to begin an activity that calls for investigation. Y notemos nuevamente que el juicio de Dios no es arbitrario, no depende de él, sino del ser humano. And again, let us bear in mind, this judgment is not an arbitrary decision from God. It is something that depends on human beings. Se había tomado la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham se acerca y le dice al Señor, ¿destruirás al justo también con el impío? And here, when the decision is made to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham come to the Lord. He said, Abraham, draw near, and he asked the question, will thou also destroy the righteous with the wicked? Si hay un determinado número de justos dentro de la ciudad, ¿la destruirás? Pregunta Abraham, y el Señor responde, por amor a ellos no la destruiré. And Abraham makes a question, if there is a certain number of righteous people in the city, will you destroy them? And the Lord answered to him, saying that no, because of their sake, I will not destroy them. Abraham está de alguna manera negociando con Dios para que sus juicios no se ejecuten aún. So here we see Abraham assuming a negotiating position with God so that his judgments will not fall. Y Dios fue flexible con ello. And God was flexible with him. Al final, Abraham se dio cuenta que era injustificable evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. But finally, Abraham recognizes that it was not possible to avoid the judgment upon Sodom and Gomorrah. La corrupción era tan grande, que todo el pueblo, dice la Escritura, desde el más viejo hasta el más joven, se acercaron para conocer a estos varones que habían llegado a la plaza. And corruption had reached to such a great levels that Scripture tells us that from the youngest to the oldest of
the men that were living in Sodom and Gomorrah came near to know the men that were visiting Sodom and Gomorrah. Estos hombres fueron castigados con ceguera y ni aun los juicios divinos les hicieron desistir de su mentalidad. Even when these men were punished with blindness, even in the sight of this punishment, they were not repentant of their actions. Se fatigaban buscando la puerta, dice la Escritura. The scripture said that they were knocking, trying to find the door of the house. Dios conoce el fin desde el principio Now, God knows the end from the beginning. y sabe el momento en el que no hay nada más que hacer por el ser humano. And He knows that moment when there is nothing else to do for mankind. Y es en ese momento que Él ejecuta el juicio. And it is at that moment that God is going to execute judgment. Patriarcas y Profetas, la página 42. Let's go to the book Patriarchs and Prophets, page 142. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. The flames that consume the cities of the plain transmit the light of the warning to this day. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, We are taught the fearful and solemn lesson that while the mercy of God has much patience with the transgressor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. there is a limit beyond which men cannot continue in their sins. Cuando llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y entonces, a partir de ese momento, comienza el juicio. When that limit is reached, the offer of grace is withdrawn. And from that moment, the execution of the judgment begins. La pregunta es, ¿cuándo llega ese límite? So the question comes, when is that limit? ¿Cuando a Dios se le acabe la paciencia? When God's patience is over? Sigamos analizando. Well, let's continue. El mismo libro, la página 143. In the same book, page 143, Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta God can endure much while the score is kept, y puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón. and can send calls to repentance and offer forgiveness. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta. However, the time will come when you will have completed the account. Escuchen con mucha atención lo que sigue diciendo. Please pay attention to what the statement says now. Porque nos preguntamos, ¿cuándo será el momento en el que se llena esa cuenta? ¿Cuál cuenta? Because the question comes, well, when that account is going to end? In what account is that? ¿Será la paciencia de Dios la que se agota? ¿Será su misericordia la que se agota? Could it be that God's patience is the one that runs out? Could it be that it's His mercy that is going to run out? Esa cuenta se completa cuando el alma habrá hecho su elección. Well, that account is going to be completed when the soul will have made its choice or have made its choice. Cuando por su propia decisión el hombre habrá fijado su destino. When by his own decision man will have set his destiny. Entonces en ese momento se dará la señal para ejecutar el juicio. Then the signal will be given to execute the judgment. Esta cita la encontramos en manuscrito 19 de 1886. Now the following statement, it is found in manuscripts number 19 of the year 1886. Sigamos entendiendo un poco más al respecto. And let's take then a closer look in order to understand more. Los sodomitas habían pasado el límite de la misericordia y no se les concedió más luz. Ojo con esta expresión, no se les concedió más luz. The Sodomites has passed the limit of mercy and were granted no more light. Please pay attention to this phrase. No se They les- were not given any more light. Antes de su destrucción no recibieron más luz. Before their destruction, they didn't receive any more light. Si la amonestación hubiese pasado por esas ciudades de la llanura y se les hubiera dicho exactamente lo que estaba por venir, ¿cuáles de ellos habían creído? Now let's continue reading. It says, if the warning had passed through those cities of the plain, and they had been told exactly what was to come, which of them would have believed? No hubieran aceptado el mensaje más que los yernos de Lot.
they would not have accepted a message any more than Lot's sons-in-law. Y escuchen lo que viene a continuación. Dios lo sabía. And please pay attention to what his statement is saying. Next, and he says that God knew it. Dios sabe cuando una persona llega al punto de no retorno. God knows when a person reaches to the point of no return. Y en ese momento, Él ejecuta el juicio. And it is at that moment when he is going to execute judgment. Un punto más para avanzar en esta dirección. Génesis, el capítulo 11, otra historia. But let's go quickly to the book of Genesis chapter 11. Se relata la historia de la Torre de Babel. Well, here we find the Tower of Babel. Versículo 5. Verse 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Dios no tenía que bajar para ver qué era lo que estaban haciendo. God did not have to come down to actually see what they were doing there. Es una expresión simplemente para indicar que Dios empezaba una investigación. So this is just an expression to indicate that God was starting to investigate. Y este versículo es contundente. And this is a serious statement. Y dijo Jehová, versículo 6, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado a orar. And the Lord said in verse 6, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. Y escuchen lo que Dios dice a continuación. Dios mismo dice lo siguiente. And look now at what God himself is saying. Y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Dios mismo está diciendo, nada, no hay nada que se pueda hacer por ellos. So God himself is saying there is nothing that it can be done now. Y entonces se lleva a cabo el juicio en el versículo 7, descendamos y confundamos. So then we see afterwards the judgment that takes place in verse 7. Then God said, okay, let us go down and confound their language. La decisión del juicio no es un acto de parte de Dios, sino es una decisión nuestra. So the decision of the judgment is not just a decision that comes from God. It's a decision that comes from us. Y Dios ejecuta ese juicio cuando conoce que ya no hay nada que hacer por el ser humano. And God executes that judgment knowing that there is nothing more that he can do for that person. Cuando hemos rechazado al Espíritu Santo. When we have rejected the Holy Spirit. En otro ejemplo, la iglesia judía. In another example, let's take a look to the Jewish church. 70 semanas estaban determinadas sobre ese pueblo. 70 weeks were allotted to the people. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. And in the book of John chapter 1, it tells us that he came to his own, and his own received him not. Y es increíble la misericordia de Dios para con este pueblo. And it is incredible to see God's mercy toward these people. En el año 31, el pueblo judío crucificó y mató a su hacedor, a Cristo, a Dios mismo. So in the year AD 31, we see the Jewish people crucifying and killing their own maker, to Jesus Christ. Y aún después de haberle quitado la vida al dador de la vida, al creador, ellos todavía tenían misericordia, todavía tenían tiempo de gracia. And even after such a heinous act of taking the life of the life giver, yet unto them were given a time of grace. Esto simplemente es un indicador de que la misericordia de Dios excede cualquier forma de límite. And this is just an indication to show that God's mercy is superabounds any limit. En Lucas 16, el Señor Jesús dijo, ni aunque se levantaran de los muertos, ni aunque alguien se levantara de los muertos, ellos creerían. But the Lord Jesus also affirmed in the book of Luke chapter 16 that even when someone is raised from the dead, these people won't believe. Vuestra casa os es dejada desierta. Your house is left unto you desolate. Ya no iba a estar el Espíritu Santo para tratar de constreñir el corazón, para tratar de moverlo al arrepentimiento. So there was no longer the presence of the Holy Spirit to work in those hearts to move them to repentance. El juicio es una decisión nuestra. The judgment is a decision from us. En 2 de Pedro 3 y el versículo 9
In the book of 2 Peter, chapter 3 and verse 9, dice, el Señor no retarda su promesa, it says that the Lord does not tarry his promise, como algunos tienen por tardanza. as some may think. El juicio y el tiempo de gracia termina antes de la segunda venida, pero el versículo nos dice que Él no se demora en venir. The judgment, yes, and the time of the close of probation, it is before the coming of the Lord. However, Peter says that he does not tarry his coming. Sino que es paciente para con nosotros, But he affirms that God is patient toward us, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. not wanting that all may perish, but that each one may come to repentance. Hemos escuchado que si hubiera sido por una sola alma, Cristo hubiera venido a morir por nosotros. We have heard it before that even if it were for one soul, Jesus Christ would come and die on this earth. De la misma manera, si hay una sola persona que aún quiere ser salva y que aún quiere ser salva, Dios extiende el tiempo de gracia por esa persona. In the same manner, even if there is one that longs for salvation, God can extend the time of grace to reach such a one. Suena tal vez un poco peligroso decir que Dios va a juzgarme si yo estoy listo o no, si yo he escogido o no. And it may sound a little daring or to say that God is going to judge me whether I have made my decision or not. Pero la decisión que yo tomo no es simplemente con palabras, Now, the decision that I make is not a decision just made by words, sino con mis actos, con mis pensamientos, a lo que le dedico mi tiempo, a lo que le dedico mis recursos. but the decision has to do with my works, with what I do, with my thoughts, of what I invest my time, my resources. Cada día yo estoy decidiendo y escogiendo por un lado o por el otro. Every day I am making a decision. I am making to be in one side or in another side of the equation. Por lo que vemos en nuestro teléfono celular, por nuestros malos hábitos y por nuestros pecados secretos. That is seen also in what we're doing with our cell phone. What about our secret sins? All of those things that we do in secret. Allí estamos escogiendo. It is right there that we're making a decision. Y alguien podría preguntar, And someone may ask, ¿cuántas veces Dios puede perdonarme how many times God can forgive me el mismo pecado? that same sin that I'm committing? Si ustedes leen el Salmo 136, dice que la misericordia de Dios es para siempre. Well, if you read Psalm 136, it says that the mercy of God is forever. Él está dispuesto a perdonar el mismo pecado 70 veces 7. He is willing to pardon the same sin 70 times 7. La pregunta no es cuántas veces Dios puede perdonar el mismo pecado. So the question it is not how many times God can forgive the same sin. La pregunta es cuántas veces yo puedo cometer el mismo pecado y seguir sintiendo aún tristeza por el mismo. In the question it is how many times can I commit the same sin without feeling sad of what I'm doing? Porque el corazón se endurece. Because the heart becomes hardened. Como el ladrón cuando va a robar por primera vez. Just as the thief when he goes to steal the first time. Está nervioso, está inquieto, mira para todos lados. That thief, maybe he's afraid, he's he's restless, he's looking from a side to another side. Y cuando finalmente consigue su objetivo, respira tranquilo. And finally, when he accomplishes his objective, then that thief is going to side. La segunda vez que repite la acción, va nervioso, analiza todo, pero ya tenía una experiencia previa. The second time that the thief goes to steal, he might be nervous, but he already had a previous experience. Y en la medida en que lo hace con más frecuencia, And as he continued to steal day after day with more frequency, cada vez le parece más normal. every day, then this act becomes normal to him. De manera que pueden llegar a encontrarlo en el mismo acto y encontrar lo que tomó. So even that thief can be met in the act. He can find whatever he stole.
y él va a justificar su hecho diciendo que le quitó algo a alguien que tenía suficiente para darle a alguien que realmente necesitaba. And that same thief is going to try to justify his action. He might say, well, I took from him because he has enough, and I took it from him to give to someone who doesn't have anything. Lo que es malo ahora le parece bueno. And now what was wrong, now it seems something good to him. El corazón se endurece. La misma luz del sol que derrite el hielo es la misma luz que endurece la arcilla. So the heart becomes harder. That same sunlight that is able to melt ice is the same sunlight that hardens the clay. Por eso, a una persona que es ciega, And that's why a blind person, yo no puedo colocar una linterna y pedirle que por favor me lea un texto bíblico. I cannot give her a lamp to that person and ask her, can you read a Bible text for me? O de pronto pretender que con un reflector de mayor, mayor cantidad de vatios él pueda leerlo. Or to pretend that if I give him a greater bulb with great voltage, that person is going to be able to read. Porque está ciego No, the person is blind, y no hay nada que hacer. and there is nothing more to do. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 340. From the book Palabras de Vida. Okay, let's read. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia "no os conozco". The saddest of all words ever heard by mortal ears are those that constitute a sentence, I do not know you. Noten que para alcanzar la salvación el conocimiento debe ser bidireccional. Yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. So please bear in mind, in order to attain salvation, knowledge is very important. Is what gives me direction. I know God, God knows me. ¿Cuál fue el problema aquí? El compañerismo del Espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. Now, what happened in this case? The fellowship of the Spirit, which you have despised, is the only thing that could identify you with a joyful crowd at the wedding feast. No podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. You cannot participate in that scene. Its light would fall on blinded eyes, its melody on deaf ears. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para You entrar en are él. excluded from heaven because of your own unfitness to inhabit it. Cada acto de nuestra vida Every act of our life determina si nosotros estamos preparados para ser juzgados. determines if we are prepared to be judged. Y yo me asombro And I am amazed de lo que ocurre en nuestra iglesia y aún en instituciones misioneras. of what happens in our church or missionary institutions Porque dedicamos más tiempo a otras cosas. because we dedicate a lot of time to other things. Dedicamos nuestros recursos a otras cosas. We dedicate our resources to other things. Nuestro tiempo y nuestras energías a otras cosas antes que al reino de Dios. Our times and our energies are given to other things but the kingdom of God. El Camino a Cristo en la página 70 dice, conságrate a Dios todas las mañanas. In the book Camino a Cristo, Steps to Christ, 70. in page 70, it says that you have to consecrate yourself every morning. Haz de esto tu primer trabajo. The book continues saying that this should be our first duty. Sea esta mi oración. And let this be my prayer. Señor, me entrego completamente a ti. Lord, I give myself completely to you. Entrego todos mis planes a ti. I give all my plans to you. Úsame en tu servicio. Use me in your service. Sea toda mi obra hecha en ti. And let your work be done in me. Dice la cita que esto es un asunto diario. And in the book of Steps to Christ, it tells us that this is a daily petition. Y es sorprendente cómo muchos de los cristianos, misioneros y feligreses de la iglesia, lo primero que hacen en la mañana es revisar su teléfono celular. And sad to say, there are many workers at church or missionaries in different institutions that the first thing that they do is to check their phones.
De esa manera estamos preparándonos So in this way, what we're doing is to prepare, is preparing ourselves para que el juicio para determinar el juicio sobre nosotros. to determine the judgment upon us. El tiempo se me fue, pero quiero citar el hecho de Saúl. Now the time is over, but I would like to end talking about the case of Saul. En 1 Samuel, el capítulo 15, In the book of 1 Samuel, in chapter 15, Dios dio una instrucción clara a Saúl. God gave Saul a clear instruction. Debía acabar con todos los amalecitas, He had to exterminate the Amalekites. pero reservó el ganado y al rey. But what he did was that he didn't kill the king and he took the cattle. Y cuando Samuel le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? And when Samuel asked him, "What have you done?" Puede leerlo allí en el capítulo 15. Yo- Saúl, muy convencido, dice, yo he hecho bien. Lo que Jehová me ha mandado hacer, eso hice. You are going to see that when Samuel asked him the question, Saul answered, "Well, I have done right. Whatever the Lord has asked me to do, that is what I did." Como aquel ladrón Just as the thief. se acostumbró a hacer lo malo, se acostumbró a estar apartado de Dios y finalmente creía que todo lo que hacía estaba bien delante de él. He was used to do evil. He was far from the Lord, and he thought that whatever he was doing, it was right. En el capítulo 16 dice la escritura que el Espíritu de Dios entonces se apartó de él. And in chapter 16 of 1 Samuel, we read in the scriptures that the Holy Spirit departed from Saul Porque ya no había nada que hacer. because there was nothing more to do in him. Como en el caso de los constructores de la Torre de Babel, It was the same with the case of the builders of the Tower of Babel, como en el caso de los judíos, like the case of the Jewish nation, como en el caso de los antidiluvianos, the antediluvian people. como en el caso de los cananeos, según Génesis 15:16. Also, according to Genesis 15:16, in the case of the Canaanites. En todos los casos ya no había nada que hacer y En- entonces el Señor retira su espíritu. In each one of these cases, there was nothing more to do, and what the Lord do then is to take His Spirit from them. Hoy podemos estar listos para el juicio si nuestras vidas no se ponen o no se alinean conforme a la voluntad de Dios. So today, our life may be ready for judgment if our life are not in harmony with God's will. Si hoy sientes el deseo de buscar a Dios, And if today you have the desire to seek God, la puerta de Dios, la puerta de la gracia todavía está abierta para ti. the door of grace is still open for you. Según Romanos 2:4, Él es el único que produce arrepentimiento en el corazón. And according to Romans 2 and verse 4, it is God alone who produces repentance in the heart. Busquemos a Dios antes que no pueda ser hallado. So let us seek the Lord before He can be found. Que Dios les bendiga. May the Lord bless you. Grace, there is today an open door, Pero también hay una puerta cerrada. but there is also a closed door. La Odisea significa un pueblo en juicio. Laodicea means a people who are in judgment. Hoy estamos en el día de la expiación. And today we're in the day of atonement. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice que Él está tocando a nuestra puerta. In Revelation 3 and verse 20, it says that the Lord is knocking the door of our hearts, Una puerta que está cerrada. a door that is closed. Y por amor a tu familia, And because of the sake of your family, por amor a tus hijos, for the sake of your children, por amor a ti mismo, for your own sake, ábrele hoy la puerta de tu corazón a Cristo. open today the door of your heart to Christ. Cantares 5 revela una experiencia que puede producir temor. In the book of Songs of Solomon, chapter 5, there is here an experience that it can be a frightful one. Una experiencia a la que todos debemos huirle. An experience that each one of us should shun away. Versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Verse 2, Songs of Solomon, chapter 5. I sleep, but my heart waketh. La voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. It is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled. For my head is filled with you, and my locks with the drops of the night. Me he desnudado mi ropa, ¿cómo me he de vestir?
He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? I have put off my coat. How shall I put it on? I have washed my feet. How shall I defile them? Mi amado metió la mano por la ventanilla y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him. Tanto es el deseo del Señor Jesús de abrir la puerta que se asoma por la ventana, mete la mano y quisiera poder abrirla. He is so much the desire of the Lord Jesus to have communion that he even tried to open the door. He looked through the window. He tries to open it. Se asoma con la expectativa de que le podamos abrir. And he's there with the expectation that we will open the door to him. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos que corría sobre las aldabas del candado. Verse 5, I rose up to open to my beloved, and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet-smelling myrrh upon the handles of the lock. Finalmente, dice el versículo 6, abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido. Verse 6, I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. And was gone. My soul failed when he spake. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. Que ninguno pueda vivir una experiencia similar. I hope no one of us live a similar experience. Hoy estamos a tiempo. Ábrele la Today. puerta al Señor Jesús. Today we have time. Let's open the doors of our heart to the Lord Jesus. Oremos. Let us pray. Padre querido, Loving Father, perdona, Señor, nuestra negligencia. forgive our negligence. Hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos más que cualquier cosa en la vida. And today we recognize that we need you more than anything else in life. Gracias por ser un Dios amante y con una misericordia multiforme. Thank you, Father, for being a loving God and for your mercy. Imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. And Lord, we pray that your Holy Spirit may take full control of our everything that we do, of our thoughts, of our word, of what we do. Y que Él pueda sellar nuestras vidas para salvación. And that He can seal our life unto salvation. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you for your word. Perdona, Señor, nuestras faltas Forgive our faults y concédenos tu bendición para el resto del día. and give us your blessing for the rest of this day. Oramos en Jesús. And this we pray in the name of Jesus. Amén. Amen.